ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିଲେ ତା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଧର୍ମ କିଣା ବିକା, ଏ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ଟପିକ୍ ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲ, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ବସ୍ତେ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲ କି? ଯେ ତୁମେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲ। ତୁମେ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି ବି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛ, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ପାଇଁ ତୁମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛ, ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ। ଏଇଭଳି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଦେଖିଥାଏ, ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ କିଣିବା କିମ୍ବା ଧର୍ମକୁ ବିକିବା। ଏହି ଉପରେ ଆଜି ଆଧାରିତ ଅଟେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବା ବିଷୟ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଣେ ନିଜକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ? ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜମା ନାହିଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ତୁମେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜବାବ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏମିତି ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛ ଯେ ତୁମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲ ବୋଲି, ସେ ବି ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ମାତ୍ର 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ଯେଉଁ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଖାଇଲେ ତାର ସାରା ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତାର ବଡ଼ ପରିବାର ଥିବ, ସେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦୋଷ ଲଗାନ୍ତି। ଦେଖ, ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେତେ ଗଧ ସେମାନେ, ଏହା ବିରୋଧୀମାନେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଚାଉଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଯଦି ଆଜିକାଲିର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଅଶିକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ଖ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ। ସେ ମୂର୍ଖ କି? ଆଉ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଚଳାଇ ନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ।
तेबे थरे बड़ बड़ लोक मानकु देखंतु बड़ बड़ लोक माने मध्य सेमाने मध्य ख्रिस्टियानिटी को आपणे नै चंती माने सेमाने भी ख्रिस्टियन होइचंती सेमाने भी यीशु को विश्वास करिचंती एपरिक बड़ बड़ फिल्म स्टार माने क्रिकेट स्टार एही माने एमाने समस्त होचंती शिक्षित आउ एमानकर शिक्षागत योग्यता जदि आपण सुनिबे आपनकर मुंड खराब हो जिवो एमानकर एते सब शिक्षागत योग्यता थाई कि एमानक पाखरे एते सब टंका पैसा बैंक बैलेंस थाई कि एमाने 2 बस्ता चाउल पई 10 टंकिया पारासिटामोल पई एमाने बिक्री हो जिवे मो समस्त उदाहरण देबिनी मात्र 2 जनक उदाहरण देबी प्रथम व्यक्ति होचंदी जॉनी लीवर आपण जानिचंती से होचंदी जने प्रभु जीशुंकर विश्वासी बहुत बड़ कलाकार तांको कॉमेडी किंग मध्य कहा जाए हॉलीवुड रे आ से जदि नथिए फिल्म रे मजा आसीबो नाही एमिति जने व्यक्ति जीशु को जानिले विश्वास कले ताकर ना ताकर धनर भाव अछि ना कोन भाव अछि किछु नुहे आपण सेठी कहि परिबे कि जे 2 बस्ता चाउल पई जॉनी लीवर बिक्री हो गले बोली ताकर कोन दरकार तांको पाखरे एते टंका अछि 2 बस्ता कोन 2000 बस्ता से चाउल किनि परिबे तथापि तांको जे फरक पड़िबा नाही 2 बस्ता चाउल पई से बिक्री हो जिवे 10 टंकिया पारासिटामोल पई से बिक्री हो जिवे तांको पाखरे जतिक टंका अछि से चाहिए 10टा पारासिटामोल रो गोदाम से तैयारी करिवे आ कोन आपण भाबुचंती 10 टंकिया पारासिटामोल पई से बिक्री हो जिवे जॉनी लीवर कथा हम कहूची तबे से काहे जीशु को जानले काहे से ख्रिस्टियन हेले कारण प्रभु जीशु ख्रिस्टंकर प्रेम कोन तांको जणा प्रभु जीशु ख्रिस्ट किए प्रभु जीशु ख्रिस्टंक पाखु आसिले टंका मिले नाही धन मिले नाही किंतु प्रभु जीशु ख्रिस्टंक पाखु आसिले कौन मिले सेटा से अनुभव करि जारिसंती सेते से जीशु को जानले आउ जनकर मो उदाहरण देबी आमर मधुसूदन दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास जने कट्टर ब्राह्मण परिवार लोक सी जतबे से बाहर को गले ओकिलाती करिया निमंते सेठी प्रभु जीशुंकर परिचय पाइले तांको परिवार विराट बड़ धनी लोक जतबे से घर को आसिले लोक ता घर लोक जानले जे होचे ख्रिस्टियन कहले तो बाहरी जा तते ए परिवार धन दरकार ना तते जीशु दरकार से धन सबको परित्याग करिक से जीशु को बासिले काहे कि धन को ही परित्याग कले जदि लोक मानकर जदि ख्रिस्टियन हवा पई टंका दरकार ख्रिस्टियन हवा पई चाउल बस्ता दरकार ख्रिस्टियन हवा पई पारासिटामोल दरकार ते मधु बाबू काहे धन को परित्याग कले एवं जीशु काहे विश्वास कले चिंता कर टिके भल कि मनरे चिंता कर तबे जानि परिबो तबे आहुरी अनेक असंती जेपरि मो किछि दिन पूर्व जनक मो साक्षर वीडियो में अपलोड करी वैष्णवी शक्तिमान सीरियल रे रोल करथिबा हीरोइन से पूर्वर जीशु घृणा करुथिले पर किंतु जीशु काहे विश्वास कले तांकर कोन भाव अछि टंका पैसार एमती जदि वर्णना करी प्रिय बंधुगण बहुत एमती आसीबे किंतु गोटे दिन भावुचे गोटे वीडियो बनैबी आउ एई भली लोक मान को नै कि जो मान कि माने जीशु को समान विश्वास करिसंती जॉनी लीवर हैला मधुसूदन दास तापरे वैष्णवी एमती अनेक लोक मान को नै कि गोटे वीडियो तैयारी करी बोली भावुचे आपण कोन चाहुचंती कि तबे मते कमेंट करंतु मु से विषय वीडियो बनैबी तबे प्रिय बंधुगण समस्त को ख्रीष्ट प्रेम बर आंतरिक नमस्कार आज एतिकी पुणी देखा आउ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो सहित समस्त को नमस्कार।